हेलो एवरीवन ପିଲାମାନେ ତୁମର ବଟନୀ ବଟନୀ ଅନର୍ସର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରର ଆମର ଏର୍ଚୁନେଟ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏର୍ଚୁନେଟ୍ସର ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ରିସିଆର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ है ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଗରୁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ର ନୋଟ୍ସ ଯେନ୍ମାନେ ପଢ଼ିଛ ସେ ନୋଟ୍ସକେ ସେମାନେ ବି ଏଖାନ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ମାନେ ନି ପଢ଼ି ସେ ନୋଟ୍ସକେ ମୁଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ନେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ର ନୋଟ୍ସଟା ତୁମେ ସେ ନୋଟ୍ସକେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ତ ତୁମକୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ପଢ଼ବ ବୋଲିକିରି ନୋଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛେ। ତ ଏଖାନେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର୍ମା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ର ଗୋଟେ ହିସାବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେନ୍ତା ଆମେ ଲେଖ୍ମା କାଣା କାଣା ଲେଖ୍ମା କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କର୍ମା ଆଉ। ତ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ। ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ क्वेश्चन पढ़ीचे लंग क्वेश्चन पढ़वार आगु मेन जिनिस है आम तार सिस्टमेटिक पोजिशन लेख्मा। तो डिविजन डिविजन केनु आए से ब्रायोफाइटार डिविजन है क्लास काना तार हेपाटिकोप्सिडा आउ ऑर्डर काना तार मार्चान्टिएलेस फैमिली काना मार्चान्टिएसिस जिनस मार्चान्टिया तले देखो अंडरलाइन जरूरी है जिनस तले मार्चान्ट आमर अंडरलाइन जरूरी है। तो फास्ट देखमा आमे मार्चान्टिया रो डिस्ट्रीब्यूशन आउ तार ऑकरेंसटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑकरेंस काना ना मार्चान्टिया इज ए लिवोरोट ब्रायोफाइट से केने ग्रो करूछे इट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी एंड डैम प्लेसेस रे से ग्रो करूछे ऑन सॉइल रॉक्स एंड नियर वाटर बॉडीज केने ग्रो करूछे ना से मॉइस्ट शेडी एंड डैम प्लेसेस रे से ग्रो करूछे जेनता कि हमर सॉइल रॉक्स एंड नियर वाटर बॉडीज रे फाउंड कॉमनली ऑन केने बेसिकली मोस्टली कॉमनली ताके पाइमा फाउंड ऑन मॉइस्ट वॉल्स वेट रॉक्स रिवर बैंक्स एंड फॉरेस्ट फ्लोर्स। तारपरे इटा इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड especially in temperate and tropical region. In India, species like Marchantia polymorpha are common. माने मार्चान्टियाटा बेसिकाली केने ग्रो करछि से माने उदा जगह छाया और आर्द्र स्थान से वृद्धि करछि से फाउंड आमे ताके बेसिकली केने पाउछु आमे पहाड़िया पथर जलधारा पाखरे जंगल माटी रे सेटा देखा जाइसी। समग्र जगत रे जेनटा वितरित अच्छे विशेष करी शीतल आउ उष्म अंचल रे भी आमे ताके देखवा लगी पाउछु टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन रे। भारत रे साधारणतः मार्चान्टिया आउ पॉलीमॉर्फा देखवार लगी मिलसी हैला। हमर इंडिया रे रिप्रेजेंट करुचे चारटा स्पेसीज हमर मार्चान्टिया ग्रोइंग मेनली वेस्टर्न हिमालय रु। तो तार मॉर्फोलॉजी देखमा हमें मॉर्फोलॉजी प्लांट बॉडी द मेन प्लांट बॉडी इज द थालोइड फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक इटा देखि पारतो मार्चान्टिया डायग्राम। तो तुम्हें मैं नोट्स देइतले से नो भी तुम्हें प्रेफर करि पारबो हेनो भी देखि पारबो। तापर देखो इट इज द हाप्लॉइड गेमेटोफाइट इट इज द हाप्लॉइड गेमेटोफाइट एंड डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इटा हाप्लॉइड गेमेटोफाइट है एंड डोमिनेंट फेज है तार लाइफ साइकिल रो। द थालस इज डोर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड दैट इज हैज अपर डोर्साल एंड लोअर टाके वेंट्रल सरफेस आमे कहूछु। थालस ता हाप्लॉइड गेमेटोफाइट हाँ फ्लैटेंड इट इज द डाइकोटोमसली थालस डोर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड दैट तार गुटे अपर पार्ट रोचे जेना कि हम डोर्साल कहूछु लोअर गुटे वेंट्रल कहूछु। तार परे इट इज डाइकोटोमसली ब्रांचेड डाइकोटोमसली ब्रांचेड है। तार इच इच ब्रांच डाइकोटोमसली आए जेहेतु फैन इच ब्रांचेस आज ए मिड रिप रीजन तार रोहुची इन देखो डायग्राम रे थिबा मिड रिप रीजन नी न किंतु मिड रिप रीजन कहमा से मझी रे जेन पतर के दुई भाग कला लेके देखै जे सेटा मिड रिप रीजन मुई नोट्स देइतली ना डिटेल्स डायग्राम रे देइ जे मिड रिप काहे के क्वेश्चन ता तुम देखि पकाबो ग्रुप रे हो। तो it is dichotomously branched तापर each branch has mid rib region तापर dorsal and ventral surface dorsal and ventral surface
ଡୋର୍ସାଲ ସରଫେସ୍ କାଣା? ଡୋର୍ସାଲ ସରଫେସ୍ ମାନେ ଅପର ସାଇଡ୍ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନି ଦିଶୁଥିବା। ହାଜ୍ ପଲିଗୋନାଲ ଏୟାର ଚାମ୍ବର ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଓପନିଂ କଲ୍ଡ ଏୟାର ପୋର୍ସ। ମାନେ ତାର ଏୟାର ପୋର୍ସ ବାଦେ ଆମେ ବାୟୁ ଛିଦ୍ର ଯେନ୍ କହିସୁଁ ସେଥିରୁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରସି। ଇଚ୍ ପୋର୍ opens into an air chamber containing photosynthetic filament। ମାନେ ସେ ଏୟାର ପୋର୍ସ ସେ ଏୟାର ପୋର୍ ବା ଏୟାର ଚାମ୍ବର୍ସ ଯେନ୍ ଥିସି ସେଥିରେ ସେ ଫଟୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ରହିଥିସି। ଗାମା କପ୍ସ କପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଡୋର୍ସାଲ ସରଫେସ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ। ଗାମା କପ୍ ଥିସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଡୋର୍ସାଲ ସରଫେସ୍ରେ ଗାମା କପ୍ ଥିସି କାଁ କରସି ସେ ୟୁଜ୍ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖମା ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରଫେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଲୟର ସାଇଡ୍ সেটা কেনা দিচ্ছি পেল অর লাইট গ্রিন হালুকা সবুজ রঙর দিচ্ছি বিয়র্স টু টাইপ অফ রাইজোয়েড অ্যান্ড স্কেলস মানে সে দুই টাইপর বিয়র্স টু টাইপস অফ রাইজোয়েড অ্যান্ড স্কেলস তারপরে স্কেলস আর পরপর কলর অ্যান্ড প্রোটেক্টিভ স্ট্রকচর স্কেলটা কেনতা পরপর কলর আয় প্রোটেক্টিভ স্ট্রকচর আয় তারপরে রাইজোয়েডসটা হেল্প করুছে ইন আটাচমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন ওয়াটর লাগি রাইজোয়েডস কাঁথি লাগি হেল্প করুছে ইন আটাচমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন ওয়াটর লাগি তারপরে রাইজোয়েডস there are two types of rhizoids on the ventral side दुई टाइप ऑफ rhizoids देखा जिसी गोटे हला स्मूथ वाल्ड rhizoids जेनटा कि आमर हेल्प्स टू अटैचमेंट टू द सॉइल जेनटा कि माटी रे लागिक रहबा ने से सहाय्य करूचे तापर ट्यूबरकुलेटेड rhizoids जेनटा कि हैव इंटरनल प्रोजेक्शंस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स काहे लगी से हेल्प करूचे ना पानी माने पानी आउ आमर मिनरल्स शोषण करवा से हेल्प करूचे तारपर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी बा एनाटॉमी ऑफ थैलस द थैलस मार्चेंटिया शो थ्री मेन्स रिजन काଣା କାଣା एपिडर्माल लेयर तारपर आमर रोचे फोटोसिंथेटिक रिजन तारपर रोचे आमर स्टोरेज रिजन तो एपिडर्माल लेयर काଣା कहूचे हम एपिडर्माल लेयर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट कवरिंग सेटा माने सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है फॉर्मिंग आउटर मोस्ट कवरिंग अपर एपिडर्मिस हाज एयरपोर्स गेसियस एक्सचेंज आम एखन पढ़ना माने ऊपरे जेन एयरपोर्स थीसी तल पटर हाँ एयरपोर्स द अपर एपिडर्मिस हाज एयरपोर्स गेसियस एक्सचेंज करी पारसी से तापर लोअर एपिडर्मिस इज बियर स्केल्स एंड राइजोइड्स लेयर एपिडर्मिस काଣା करूचे स्केल्स एंड राइजोइड्स तापर फोटोसिंथेटिक रीजन रे काଣା फाउंड बेलो द अपर एपिडर्मिस केन पाइमा हमें से रीजन के फाउंड बेलो द अपर एपिडर्मिस रो मेड अप ऑफ एयर चैम्बर्स विथ क्लोरोफिल फिलामेंट काଣା करसी से मेड अप ऑफ एयर चैम्बर्स विथ क्लोरोफिल फिलामेंट्स तार मेन फंक्शन काଣା फोटोसिंथेसिस करबार जानुछ फोटोसिंथेटिक रीजन माने तार मेन फंक्शन है फोटोसिंथेटिक करबार तारपर स्टोरेज रीजन फाउंड स्टोरेज रीजन के हमें केने पाइमा फाउंड बेलो द फोटोसिंथेटिक रीजन फोटोसिंथेटिक बेलो रे आमे स्टोरेज रीजन पाइमा सेल्स कंटेन स्टार्च एंड ऑयल बॉडीज फंक्शन तार स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर स्टोरेज रीजन रो फंक्शन काଣା हवा है तो स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर तारपर रिप्रोडक्शन ऑफ मार्चेंटिया देखमा मार्चेंटिया रिप्रोड्यूस बाय थ्री मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आमे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखमा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काँ रू होचे ना बाय फ्रेगमेंटेशन तो जाइन पिला माने प्लस टू रू पढ़ी पढ़ी होचे फ्रेगमेंटेशन बोले काଣା फ्रेगमेंटेशन माने ओल्ड थाली डेकी एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस से फ्रेगमेंटेशन कहले होचे गोटे भांगी जाइथिबार जगारू कि खराब ହେଇଥିବାରୁ ସେ ତାର ବ୍ରେକ୍ ହେଇକିରି ସେ ଯେନୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ସେନୁ ଗୋଟେ ଫେନ୍ ସେ ସ୍ମଲ୍ ପିସ୍ରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ନ୍ୟୁ ଥାଲସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଥାଲି ଡେକି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ପିସ୍ ଇଚ୍ ପିସ୍ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଥାଲସ୍ ସେନୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଥାଲସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଇ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ବି ହେଇପାରବା ବାଇ ଡେକି ଆଣ୍ଡ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଡେଡ୍ ପାର୍ଟରୁ ବି ହେଇପାରବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଲେଖିଦେବ ନୋଟ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସରେ ମିଳିଯିବ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହଁ ଚଲ ତାପରେ ଦେଖ ବା ଗେମା ହଁ ଗେମା ଆର୍ gamma cup gamma are small multicellular lens shaped bodies କାଣା है ना multicellular है lens shaped bodies found inside gamma cup on the dorsal surface हमें पढ़ी थिला सेते कोने केने gamma cup टा केने प्रेजेंट रहउचे ना dorsal surface रे प्रेजेंट रहउचे काहे थि लगी हेल्प करबा कहिथिले सेते कोने ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लगी करूचे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखलो when rains falls gamma are splashed out and fall on soil যেতে খনে ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଗାମା ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନୂତନ ଥାଲସ୍ ତିଆରି ତାରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସେଇଟା
When rain falls, gamma are splashed out and fall on soil. Each gamma germinate into a new Marchantia thallus. ସେତେକନେ ସେ grow କରସି. This is the most common method of reproduction of Marchantia. ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ। ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କାଣା ତୁମକୁ ପୁରା ବେସିକ୍ଲି ମୁଇଁ ସର୍ଟଲି ପୁରା ବତେଇ ଦେଉଛେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆର। ତୁମେ ଏତ୍କିରେ ବୁଝିପାରିଦେଲ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯଦି ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ିଦେଲ ବେଲେ ଫୁଲ୍ ତୁମେ ଆହୁରି ପୁରା ବୁଝିଯିବ। ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ହେବା, ତୁମେ ସେ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ ହିନି ବୋର୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେତ୍କି ସର୍ଟଲି ହେବା ମୁଇଁ ସେତ୍କି ସର୍ଟଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ କି ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ନି ରହୁ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ରହେବା। ବୁଝି ବି ପାର୍ବ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼୍ଲେ ବି ଲେଖିପାର। ବୁଝିଦିଅ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛେ ତୁମେ ସେ ନୋଟ୍ସକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ମନେ ରହିଯିବା। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆରାମ୍ସେ ଲେଖିପାର। ହଁ ଚାଲ ଦେଖ୍ମା ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ। ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାଣା ହଉଛେ ନା, ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ ଇଜ୍ ଡାଇସେସିୟସ୍, ମାନେ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। Male and female sex organ are on different plant. It reproduce sexually by antheridia. Antheridia कार male, archegonia की है कार ये ना फीमेल। এটা তো মধু পড়ি পড়ি আউଛୁ sexually antheridia male and archegonia female. Male plants কাଣା বিয়র্স করবা সে antheridiophoore, a stalk with disc like head সেটা। তারপরে on the upper surface of the discs are antheridia। তারপরে antheridium flax shaped structure containing antherozoid যেটা কি antherozoids করবা পান male gametes। Each antherozoid is biflagellated, two flagella and motile ଅଛି। তারপরে ফিমেল প্লান্ট বিয়র্স এচোগোনিওফোর, ফিমেল বিয়র্স করা এচোগোনিওফোর্স, স্টলক উইথ স্টার শেপড ডিক্স। দ্য ডিক্স হ্যাজ রেডিয়েটিং রে অন হুইচ এচোগোনিয়া আর বর্ন। তারপরে এচোগোনিয়াম ফ্লাগ শেপ স্ট্রাকচার উইথ নেক অ্যান্ড ভেন্টার। দ্য ভেন্টার কন্টেন দ্য এগ সেল অ্যান্ড ভেন্টার ক্যানাল সেলস। তারপরে হয়ে আমার ফর্টিলাইজেসন্স। ফর্টিলাইজেসন্সটা ওয়াটার ইজ ফর্টিলাইজেসন মার্চান্টিয়ার ফর্টিলাইজেসন্সরে ওয়াটার ইজ নেসেসারি ফর তার ফর্টিলাইজেসন্স। এন্থ্রোজয়েড সুইম থ্রু দ ওয়াটার টু রিচ দ নেক অফ এরচোগোনিয়ম। কাঁ করিপারবা এন্থ্রোজয়েডটা সুইম করিপারবা থ্রু ওয়াটার টু রিচ কেনকে পৌঁছবার লাগি নেক অফ দ এরচোগোনিয়ম। ওয়ান এন্থ্রোজয়েড ফ্ୟୁଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ ସେଲ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ଜାଇଗୋଟ୍। ଯେତେଖନେ ଏନ୍ଥ୍ରୋଜଏଡ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବା ଏଗ୍ ସେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ମ କରବା ଜାଇଗୋଟ୍। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ତାର୍ ଓଗେମସ୍ ଏ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ମୋଟାଇଲ୍ মেল গ্যামেটস উইথ লার্জ নন মোটাইল ফিমেলস গ্যামেটস। জাইগোট ডেভেলপ ইন্টু এ স্পোরোফাইট। তারপরে জাইগোটা ডেভেলপ হয়ে যাওয়া গোটে স্পোরোফাইটরে। স্পোরোফাইট the sporophyte is diploid to an end depend on the gametophyte। স্পোরোফাইটটা ডিপ্লয়েড করবা কাহার উপরে না, স্পোরোফাইট মানে স্পোরোফাইটটা ডিপেন্ড করবার কাহা উপরে, গেমেটোফাইট উপরে। রিমেন্স অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য ফিমেল থ্যালস এরচোগোনিওফোর। দ্য স্পোরোফাইট হ্যাজ থ্রি পার্টস, ফুড সেটা ক্যাপসুল। ফুড অ্যাবজর্ব ফুড ফর্ম গেমেটোফাইটরে সে কাম করবা ফুড। তারপরে সেটা শর্ট স্টল্ক দ্যাট সপোর্ট ক্যাপসুল। ক্যাপসুল কাঁ করবা, ক্যাপসুল পার্ট হুয়ার স্পোর্স আর প্রডিউসড ইনসাইড দ্য ক্যাপসুলস। তারপরে স্পোরাঞ্জিয়াস টিস্যু প্রডিউসেস স্পোর্স, লেটর্স হেল্প ইন স্পোর ডিসপোজাল। তারপরে স্পোর জর্মিনেশন অ্যান্ড নিউ gametophyte. Each spore germinate under moist condition and grow into a new male or female thallus। তারপরে সেমানে তাকর নিউ মেল অর ফিমেল থালস দেবে। তো লাইফ সাইকেল সমারি দেখো এটা মার্চান্টিয়া সু অল্ଟরনেশন অফ জেনেরেশন টু ডিস্টিংক্ট ফেজ। যেটাকে আমি অল্টরনেশন জেনেরেশন ক্লাস করে দেলা সেটা আছে গেমেটোফাইট যেটা কি ডোমিনান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রিন থালস, স্পোরোফাইট ডিপেন্ডেন্ট আটাচ টু দ গেমেটোফাইট। হেନ୍ତା ଚାଲ୍ବା ତାର ସାଇକେଲଟା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ଟଲି ମୁଇଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ। ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଫେନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଟିକେ ନୋଟ୍ସଟା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ନୋଟ୍ସ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ନା। ଦେଖ ମାର୍ଚାଣ୍ଟିଆ ହେଇ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେନ୍ଟା କହିଲି ଏଇନା ମୁଇଁ ସମାରି ମାନେ ସର୍ଟଲି କହିଲି। ଏଇଟା ଇ ନୋଟ୍ସ କେନ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟଲି କହିଲି। ଦେଖ ମୁଇଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫ୍ୟାମିଲି ଜିନସ୍ ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକରେନ୍ସ ପଢ଼ାଲି। ମୋର୍ଫୋଲୋଜି ବି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମୋର୍ଫୋଲୋଜି ଯେନ୍ ଜିନିଷ କହିଲି ଇନେ ହିଁ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛେ। ଦେଖ ଏଇନା ମୁଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଇଛେଁ ଆରେ ମିଡ୍ ରିପ୍ ଏୟାର ଚାମ୍ବର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଇଛେଁ। ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଡୋର୍ସାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ କହିଲି, ଆନ୍ଥ୍ରେଡ଼ିଆ ଆର୍ଚେଗୋନିଆ ବିଷୟରେ କହିଲି, ରାଇଜୋଇଡ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ଲେୟାର, ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରିଜନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରିଜନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଗାମା କପ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତାପରେ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଦେଖିବି କହିଲି, ତାପରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କହିଲା। ତ ଏତିକି ହିଁ ତାର ଆଏ। ତାପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରି କହିଲି। ତାରପରେ ଆମର୍ ସରଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଅଛେ ଏନ୍ଥୋସେରସ୍। ଏନ୍ଥୋସେରସ୍ର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କର୍ମା। ତାର ନୋଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ ନ, ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରବ ଫେନ୍ ତୁମେ।
ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପିଲେ ମଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏନ୍ତା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ୍କେ ଆସ୍ବା। ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର କି ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଜାଣିପାରିବେ, ନୋଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ମଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ନୋଟ୍ସ PDF ଲାଗି ତ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କର। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ କରିଦେବି।